सोनामुड़ा पुलिस स्टेशन की पुलिस को देर रात के गश्त के दौरान एक बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 4000 याबा टैबलेट बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार बुधवार रात सीमांतपुर इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया में गश्त के दौरान नशीली पदार्थ बरामद की गई। सोनामुड़ा पुलिस स्टेशन के ओसी तापस दास ने बताया कि ये 4000 याबा टैबलेट 20 पाउच में रखे हुए थे। पुलिस ने इस घटना के संबंध में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि नशीले पदार्थों की बरामदगी के मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। আমাদের সোনামুড়া থানার অন্তর্গত যে শ্রীমন্তপুর বর্ডার রুট আছে, এখানে মানে পেট্রোলিং করার সময় ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়, একটি প্যাকেট সেলোটেপ দিয়ে পেঁচানো। এটা কালভার্টের পাশেই ছিল। তো এগুলি সমস্ত আইনি পদ্ধতি মেনে এগুলি সিজ করা হয় এবং এগুলি ওজন করলে দেখা গেল 400 গ্রাম ওজন এবং এর যে কোয়ান্টিটি টোটাল 4000 নুজ। তো এগুলি যে কালোবাজারি মূল্য আনুমানিক